Have they Playing played football. football? Alright, where have they played football? Terus lagi di mana mereka sudah bermain sepak bola? Where? Where Have they where have they played played football? football now? Football. Alright, where have they played football? Terus lagi, kenapa mereka sudah bermain sepak bola? Why? Mm-mm. Why have They Why? played football. Why have they played football? played football? Have they played football? Alright, terus lagi, rumahnya siapa yang Football. sudah mereka jual? Rumahnya siapa yang sudah mereka jual? Whose house have they? They Have they sell? So, jadi bentuk ketiga dari sell itu ada So. ya, alright. Terus lagi, rumah yang mana? Yana, His house which house house they by sold buy they buy has sold every here. year. Ini beli guys. Which house do they buy every year? Kan tadi rumah yang mana yang mereka beli setiap tahun. Kayak gitu kan. So it's gonna be which house. Ya kan? Do they buy every year? Alright. That's it. Okay. Nah, kemarin wait, ada PR ya kalau nggak salah ya kemarin ya. You get a homework, right? Yes. Ya. Inilah. Yang halaman 11. Okay, but before that, let's do the first. It's actually not a review, but I'm gonna explain about the nominal sentence ya. Coba kita bahas yang kalimat nominalnya dulu, teman-teman ya. Wait a minute. So, sebenarnya untuk kalimat nominal yang present perfect atau sudah, ya kan, itu sama aja dia nanti pakainya has. Tapi perhatikan, kalimat nominal kan sebenarnya dia ada be plus apa? Ana. Nah, tapi ingat, nah untuk pattern yang verbalnya itu kan ada has, ketemu apa teman-teman? Verb berapa? Verb 3 kan? Nah, good. Jadi kalau mau menemukan kalimat nominalnya nanti silakan dekatkan aja nih, ya kan, nikahkan atau dekatkan disilangkan antara verb 3 sama be-nya. Berarti bentuk ketiga dari be itu apa? Was that? Is it? Be or been? Or being? Bin. Oke, alright. Udah jadi, teman-teman. Nah, inilah bentuk atau pattern nominal sentence dari present perfect atau sudah ya. Have-nya ya tetap aturannya masih sama. Have untuk yang jamak ya. Untuk subjek apa aja kalau have? Untuk I Do Dewi. I Dewi or I Day. Nah, kalau has berarti untuk Dewi. Ayu Day. Kalau ini has. Kalau has-nya untuk he, she, it ya. Nah, ini udah jadi kayak gini. Oh, itu udah jadi sudah. Ini adalah patternnya. Nah, kalau udah, sekarang coba. Kalau kalimat positifnya kan nanti tinggal ditulis. Contoh kalau kita mau terjemah kayak gini. Yes, mereka sudah berada di kelas. Berarti gimana? They have been. They have in the class. Lo wajar bos 10.000 dijualnya. Iya. Iya. Hah? Iya.
Di-unmute lagi ya, teman ya, di-unmute sendiri. Nah, di sini nanti tadi have-nya kenapa, Miss? Have-nya karena subjeknya they. Kayak gitu aja ya. Kalau itu kalimat positif, sudah berada. Kalau belum berada di kelas, berarti gimana? Not-nya di mana? Berarti they They haven't 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 been. alright. They have not been, ya kan? Atau they have Not been in the class. in the class. less. Alright. Oke. Jadi di sini have not ini disingkat menjadi haven't. Oke. Alright. Terus kalau sudahkah, berarti gimana sudahkah? have they Have Have they? been in the class? class. Alright. Sudahkah mereka berada di kelas atau apakah mereka sudah berada di kelas? Kalau bukankah mereka sudah berada di kelas, berarti Haven't Haven't they been? they Haven't they been in the in the class? class? haven't they been in the The class. Oke, alright. Sudah selesai kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah, teman, sama. Cuma bedanya kalau di sini pakainya been gitu aja ya. Semuanya nanti pakai been. Kalau kalimat nominal, karena nggak ada kata kerja yang bisa diterjemah tadi, diubah ke verb 3 juga ada, ya kan? Nah, seperti ini. Oke? Oke, kalau sudah, kita lanjutin ke latihan soal yang kemarin tuh ya, PR-nya. Oke, number 1. Di sini ada positifnya, they have stolen my duties on the table. Kalau negatifnya berarti gimana? They haven't stolen. They have stolen They my have. Alright, they haven't They stolen my haven't duties. stolen my duties By on the table. the table. Alright. Haven't stolen. They haven't stolen my duties on the table. Coba di sini ada stolen berasal dari kata apa, guys? Verb satu dari stolen apa? Stole. Steal. Steal. Still. Stolen. Stolen. Artinya apa? What's the meaning? Steal mencuri. Mancu. Mencuri. Ya kan? Mencuri steal. Iya, steal itu mencuri. Oke. Kalau interrogatifnya sudahkah atau apakah sudah? Berarti gimana? Have-nya tarik ke depan Have jadinya. they Oke. They duties on the stolen. table? Have they Stolen my duties on the. duties on the table. Alright. Have they stolen my duties on the table? Alright. Kalau bukankah berarti haven't. Haven't They they stolen stolen my duties on the on table. my that table? Haven't they stolen my duties on the table? Alright. Next, lanjut lagi. Hasn't she broken my heart? Positifnya berarti She gimana? has broken She my has broken my heart? broken my heart. She has broken my heart. Nah, di sini broken itu berasal dari apa, guys? Ada break, Broke. Broke and broken. Oke. Artinya apa? Broken. Mematahkan, patah. Ya, mematahkan, menyakit, tapi lebih ke mematahkan gitu ya. Menghancur, ya sih, mematahkan aja lah. Merusak. Lebih cocoknya mematahkan lah ya. Masa ya hatinya dirusak. Ya. Oke. Next, coba kalau negatif berarti She gimana? hasn't. She hasn't. broken my heart. Oke. Ya Allah, she hasn't broken my heart. Kalau negatifnya berarti apakah sudah? She broken my heart. Ya, alright. Has she broken my heart? Ingat loh ya, ini cara bacanya udah bener pakainya heart. Oke, kayak gini ya. Pakainya A. Soalnya kalau hurt, nanti jadinya yang ini guys, menyakiti atau sakit, pakainya hurt. Tapi kalau ini heart, ya kan? Bukan hurt, ya kan? Oke, my teacher has not forgiven all my mistakes. Berarti positifnya gimana? My teacher has forgiven all my mistakes. mistakes. Right.
My teacher has forgiven all my mistakes. Forgive. Forgiven berasal dari kata apa? Forgive. Ya, forgive, forgave, Forgive. Hmm. Forgive. baru Forgiven. Dan alright. Artinya apa? What's the meaning of it? Maafkan. Memaafkan. Oke, kalau apakah berarti gimana? Apakah sudah? Has My teacher forgiven all my mistakes. Alright, hasn't apa has doang ya tadi ya? has Has. Iya, My masih di sini ya. Iya. Has my Ya, iya. Yang kalimatannya dulu, yang situ. Has my teacher forgiven all my mistakes? Alright, nah kalau ini baru nih, bukankah Hasn't. berarti gimana? Hasn't my teacher forgiven all my mistakes? Forgiven all my mistakes. Alright, hasn't my teacher forgiven all my mistakes? Alright, sudah. Haven't you tried this food? Nah, positifnya berarti gimana? you have You tried have This food? You have tried this food. Alright, you have tried this food. Coba verb satu dari tried itu apa? tried. Try. Try. And try. Yeah, what's the meaning of try? Mencoba. Iya, mencoba. Alright. Yuk, kalau negatifnya berarti gimana? Especially for the negative. You haven't tried this food. Have you tried food? You have not tried food. You haven't tried this food or you have not tried this food. Haven't. Boleh, mau disingkat boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. Kalau apakah berarti have you? Have you tried this food? Have you tried this food? Ya, have you tried this food? Alright. Okay, she has never been to Bali. Positifnya berarti she has been to She Bali. has ever been Bali. She has ever been to Bali. Alright, she has ever been to Bali. Kalau di sini kalimat tanyanya apakah berarti gimana? Has she Has- ever Has been to she Bali? ever been to Bali? Has she Yeah. ever been to Bali? Ya, has she ever been to Bali? Oke, terus lagi kalau negative interrogative, bukankah? Hasn't she Hasn't ever been to she Bali? ever been Bali? Ya, hasn't she ever been to Bali? Or, jadi bisa pakai yang ini juga bisa. Has she never been to Bali? Kayak gitu. Bisa juga, karena negatif dia ya. Cuman yang aman ya pakai yang hasn't ya. Biar nggak bingung ya. Alright, seperti itu. Oke, nah kalau sudah, I please you to do the exercise of this one. 1 sampai 5 dikerjakan dulu 5 menit ya, seperti biasa. 5 minutes. Oke, start from after that. Later, Saya udah we can ngerjain, Miss. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau udah ngerjain ditunggu bentar ya, karena teman-temannya ada yang belum. Ya, ada ya. Ya. Oke, alright. Oke, teman-teman, silakan dikerjakan dulu. I please you, ya kan? To do the exercise of number 1 to 5, 5 minutes from now. Nanti kalau udah 5 menit, langsung kita diskusikan ya. Oke, alright. Oke, I please you. 1, 2, 3. Start. I have
just moved to Jakarta. My family has just moved to Jakarta. Okay, alright. So my family has just moved to Jakarta. Okay, jadi di sini ada wait, family-nya pakai has ya. My family Yes. has just moved Just to moved to the Jakarta. Jakarta. To Sudahkah Jakarta. mereka mencicipi makanan enak ini? So berarti Have they tasted this delicious They food? to taste this delicious food. alright. Have they tasted this delicious food? Alright. So have they tasted this delicious food? Oke, saya belum pernah ke Bali. Berarti Never been to I Bali. never, iya. I have I have never been to never Bali. been to Bali. Alright. Ini sama kayak yang nomor berapa tadi? Nah, ini kayak nomor 5 ya. Cuma bedanya dia sebagai subjek aja ya. Sudahkah kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Have you? Have you got what you need? gotten what you need? Cotton. Alright. Have you got or have you gotten what you You need? need. Alright. That's right. Loh, Miss, kok itu got sama gotten ya? Apa bedanya? Jadi gini teman-teman, kalau got, jadi sebenarnya gini ya, get itu nanti ada dua. Jadi ada get, got, gotten, yang pertama. Yang kedua ada get, got. Oh, terus apa bedanya, Miss? Kalau gotten ini American, kalau yang got itu British, oke? Seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai yang mana, Miss? Bebas. Mau pakai got tetap juga boleh, gotten juga silakan ya. Alright. Guruku baru saja menjelaskan pelajaran dengan jelas. Ini nggak perlu tanda tanya ya guys ya. Typo ya mah. My teacher has just explained My teacher has the just lesson clearly. need to listen clearly. Oke, just explained the lesson. Explain the lesson clearly. Iya, clearly. This one, oke. Jadi kalau ada dengan itu biasanya di ujungnya ada ly kayak gini ya. Tapi nggak semua ya. Tapi normalnya mah ditambahin ly. Oke. Seperti itu. Sudah dari sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Do you have any question No, Miss. as far as now? Real. Clear? Oke. Yeah. Kalau clear, kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Jadi kita lanjut ke sini ya. Oke. Nah, di sini nanti we're gonna talk about present perfect continuous ya. Jadi dia tuh gabungan sebenarnya. Gabungan antara perfect sama continuous. Jadi kalau ditanya, Miss, itu nanti gimana? Patternnya apa aja? 5 aturan kalimatnya apa aja? Jadi ada telah, ya kan? Ada telah atau sudah mah sama ya, teman ya. Telah sudah itu sama. Nah, berarti telah selama atau sudah selama. Yang pertama, yang kedua ada belum selama. Yang ketiga ada apakah sudah selama. Yang keempat bukankah sudah selama. Yang kelima nanti ada WH questions. Oke, seperti biasa. Oke, dan ini sebenarnya nggak cuma selama teman-teman, tapi ada sejak juga ya. Bisa pakai selama, bisa pakai sejak. Oke, alright. Terus nanti gimana, Miss? Berarti maksudnya ini. Jadi fungsinya kalau di present perfect continuous itu nanti adalah menjelaskan kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi dia tuh mulainya udah di masa lalu gitu guys ya. Tapi pada saat berbicara itu masih berlangsung. Jadi Miss tanya dulu deh. Berarti kegiatannya udah selesai belum ya? Belum. Belum. Karena Masih pas kita berlangsung. ngomong kegiatan itu masih berlangsung kayak gitu. Contohnya nih kayak kita belajar udah berapa hari guys? 5 hari ya? Bener ya? Sama ya ini ya? 5 hari kan? Kita Iya. belajar udah. Berarti kalau belajar udah 5 hari, tuh contohnya kayak kita udah belajar bahasa Inggris selama 5 hari. Ya udah, kan mulainya udah waktu itu ya udah dari hari Selasa kan? Iya. Tapi kita belajarnya baru
5 hari dan sampai sekarang masih belajar kayak gitu konteksnya ya. Seperti itu. Terus nanti patternnya gimana, Miss? Ya kan? Jadi sebenarnya gini, karena dia present perfect continuous, ya gabungan antara perfect sama continuous-nya. Seperti Continuous. itu. Jadi nanti tetap ada have has, ya kan? Ditambahin been, baru ada verb ing. Wait, untuk have has-nya, have itu nanti tetap sama ya. Dia untuk subjek apa aja? Masih ingat have untuk apa aja? Ayu Dewi. Have untuk I. Ayu Dewi. You, they, we. Oke, alright. Ada I, you, they, we. Terus kalau yang has berarti untuk apa? He, she, it. He, she, it. Right. He, she, it. That's right. Nah, sekarang coba langsung diterjemahkan aja ya. Semisal kayak Oke, kita sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari. What's that? Berarti We have Been studying English for 5 English days. for 5 days. alright. We have been studying English for 5 days. Kalau Miss ganti ya, kitanya diganti coba. Kalau diganti Kim sudah belajar bahasa Inggris selama 10 hari. Berarti gimana? Has been studying English studying for 5 days. English for 5 days. Studying English for 5 days. Tadi 5 harinya Miss ganti jadi 10 hari, teman-teman. Oh, 10 days. For 10 days. Iya, jadinya for 10 days. Oke, alright. Days. Has been studying English for 10 days. That's it, ya. Seperti itu. Coba lagi. Wellish telah menunggumu selama 3 jam. How was that? Wellish has Been waiting for you for 3 hours. For Uh-uh. 3 hours. Okay, Wellish has been waiting for you for 3 hours. Okay, alright. Terus lagi, saudaraku telah bekerja 2021. Berarti My brother brother has been working in Jakarta since since 2021. 2021. alright. My brother has been working in Jakarta since 2021. Now, 2021. Boleh kayak One. gitu. Nah, ini just for your information ya, Miss jelasin dikit. Nah, untuk cara baca tahun, teman-teman ya. Jadi kalau cara baca tahun, sebenarnya nanti ada 2 jenis ya. Ini Miss coba jelasin lagi ya. Udah ada tulisannya, jadi enak. Kalau contoh nih, di bawah 2000 tahunnya ya. Kayak 1995. Ini bagi 2 aja, guys. Jadi 19 sama 95. Kalau 1995 jadinya gimana? 1995. Alright. Kalau ada kayak gini nih, 1881 berarti gimana? 81. Alright, 1881. Lanjut lagi ya, coba 1998. 1998. Alright, 1998. Alright. Terus lagi satu lagi ya. 1791. Nah, gini. 1791. Right. 1791, ya kan? Nah, sama kayak ini tadi 1981, 1981. Jadi seperti itu, teman. Pokoknya kalau di bawah 2000 udah bagi 2 aja, nggak usah mempersulit diri. Sebenarnya bisa ya Miss ya disebut 1995 kayak gitu boleh? Boleh, tapi nggak common ya kan? Kayak mempersulit diri ya malah bingung kan ya? Kayak ribet banget ya kan? Jadi bagi 2 aja lah lebih gampang nih ya, seperti itu. Tapi nanti kalau 2000 ke atas optionnya ada 2 teman. Jadi bisa dibagi 2, bisa nggak usah dibagi 2. Tapi normalnya kalau 2000 ke atas ya kan, lebih dari 2000, itu nanti kita pakainya 2000 ya. Jadi itu kayak gini, 2000 tambahannya belakang ini 25.
Coba dulu ya. Kalau semisal 2010 berarti 2000 and 20 to 2010. 2010. Kalau 2024 berarti 2024. alright, 2024. Nah, itu option yang pertama. Jadi cara aman tuh sebenarnya tinggal di gunakan atau kita tinggal menggunakan yang 2000 gitu ya. Sama seperti halnya yang 2007. Jadinya kalau 2007, what's that? 2000 and 2007. 2001. 2001. Lami, sebenarnya ini boleh nggak sih dibagi dua? Boleh, ya kan? Tapi nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika tahunnya itu di bawah 2010. Kurang dari 2010 ya. Antara 2001 sampai 2009. Karena nanti nggak mungkin. Kalau yang ini aman ya, 2025, 20 sama 25, 20, 20, 25, 25. Contoh nih ya, 2011, berarti gimana? 20, 2011, udah jadi. 2012, berarti 2012. Tapi kalau misal kayak gini nih, nah ini masalahnya. Kalau 2007 itu kan di bawah 10 ya guys ya. Nggak nyampe 2010 kan. Jadi nggak bisa kalau nanti kayak gini dibaca 27. No, karena kalau 27 jadinya 27 nanti kan. Nah, jadinya gimana? Nolnya disebut. Nolnya tetap dibaca O. Jadi tetap nol tapi O, bukan zero ya. Jadi bukan zero. Iya, jadi contoh kalau kayak gini 2002 berarti 2002. 2002. 2002. Lanjut lagi ya 2009. 2009. Alright, 2009. Right. Sudah seperti itu ya. Is it clear untuk angka? Untuk tahun? Clear, Miss. Aman ya? Oke, alright. Nah, karena biasanya yang ini tuh nggak dijelasin guys, ya kan jarang banget dijelasin. Jadi kadang kita kebingungan ketika ada angka kayak gini. Kalau yang seperti ini mah enak ya, tinggal bagi dua, boleh, 2000 juga boleh. Makanya kalau di atas 2000 Ngomong tuh baik-baik bisa nggak sih? 2000 kayak gitu ya. Yuk kita lanjut ke yang nomor 4. Tulus telah menjadi penyanyi selama 20 tahun. Berarti Tulus has been becoming a singer for 20 years. 20 years. Alright, that's right. Itu tadi untuk poin yang pertama ya, telah selama atau telah sejak. Kalau selama nanti pakainya for, kalau sejak itu pakainya since, ya. Nah, sekarang kalau diubah ke belum. Kalau belum negatif, itu not-nya di mana ya? Is it before been or after been? Mau ditaruh di mana not-nya? Have been not. Have been not berarti setelah been, after been. Yes. Not-nya mau ditaruh di after yang been atau before been? Nah, Before iya, before-nya. Nah, jadi kenapa gitu, Miss? Jadi ingat-ingat aja, teman. Dimanapun tempatnya berada, kalau ada dua auxiliary kayak gini, kan ini ada dua ya auxiliary-nya ya, have sama been. Biasanya kan satu doang, terus ada auxiliary-nya atau kata kerja utama gitu. Kalau di sini ada dua, lah kalau kayak gini gimana, Miss? Letaknya not itu pasti setelah auxiliary yang pertama. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti kalau kayak gini, ya tetap have not, has not. Baru ketemu been. Coba, kalau kita belum belajar bahasa Inggris selama 5 hari, jadinya We have not been studying English. For 5 days. For 5 days. yeah, we have not been atau we haven't been, ya kan? Studying English for 5 days. Alright, sudah seperti itu.
Coba lagi. Walish belum menunggumu selama 3 jam. Berarti English Hasn't been waiting for English you has not been waiting for you for 3 hours. alright. Walish hasn't been waiting for you for 3 hours. Oke, alright. Saudaraku belum bekerja di Jakarta sejak 2021. My My brother brother hasn't hasn't been been brother working has not been since working in Jakarta since 2021. 2021. Right. Good. So my brother hasn't been working in Jakarta since 2021 or 2021. Coba lagi. Tulus belum menjadi seorang penyanyi selama 20 tahun. Was that? Tulus has not becoming been a singer about for 20 years. singer for 20 years. Alright, so Tulus hasn't been becoming a singer for 20 years. Oke, Yes. itu untuk kalimat negatif ya. Miss, kalau kalimat tanya gimana? Kalimat tanya, habisnya tinggal ditarik ke depan. Binnya diikut nggak? Binnya ditarik ikut ditarik nggak? Enggak. Pak, Nah, nggak usah ya, biarin aja di situ ya. Tinggal aja dia. Ditinggal nggak apa-apa, Miss, nggak apa-apa. Udah biarin aja di situ ya. Jangan diikutkan. Nanti kalau diikutkan malah nggak sempurna ya, malah kurang benar, ya kan? Seperti Ya. itu. Nah, contohnya kalau pertanyaannya kayak gini jadinya. So, apakah kita sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? Berarti have we been Have we English been for 5 days? studying English for 5 days? alright. Have we been studying English for 5 days? Has Jadi tinggal ditarik ke depan aja yang ininya ya. Coba. Apakah Welish telah menunggumu selama 3 jam? Has Welish been waiting for you for 3 hours? Alright. So, has Welish been waiting for you for 3 hours? That's right. Terus lagi kita lanjut. Apakah saudaraku telah bekerja di Jakarta sejak 2021? Has my brother been working in Jakarta since 2021? So, has my brother been working in Jakarta since 2021? Atau 2020? 2020. Oke, apakah Tulus sudah menjadi seorang penyanyi selama 20 tahun? Has Tulus been becoming a singer for 20 years? Alright, so has Tulus been becoming a singer for 20 years? Oke, alright. Nah, sekarang untuk yang keempat ya, yaitu bukankah. Kalau bukankah harus disingkat ya. Jadi yang awalnya have jadinya haven't. Kalau has not jadinya hasn't ya. Oke, alright. Coba, bukankah Tulus sudah menjadi seorang penyanyi selama 20 tahun? Berarti Hasn't Tulus been becoming a singer for 20 years? alright. Hasn't Tulus been becoming a singer for 20 years? Alright. Terus lagi, bukankah saudara laki-lakiku, saudaraku sudah bekerja di Jakarta selama sejak 2021? One video. Hasn't my brother been working in Jakarta since 2021? 2021. Alright. So hasn't my brother been working in Jakarta since 2021 or 2021? Like that. Ya, terus lagi, bukankah Welish itu udah nunggu kamu selama 3 jam? Hasn't Welish been waiting for you for 3 hours? Hours. Alright. Hasn't
Wellish, ya kan? Been waiting for you for 3 hours. Terus lagi, bukankah kita sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? Haven't we been studying English for English for 5 days. For 5 days. Alright. So haven't we been studying English for 5 days? Alright, good. That's right. Oke. Nah, itu untuk keempat ya. Sekarang poin kelimanya gimana, Miss? Yang WH question. Masih sama, teman. Jadi nanti kalau kita menanyakan subjek, dia nanti tinggal ditunggalkan aja. Kalau ditunggalkan berarti pakai have apa has? Yes. Yang has. Contoh ya, siapa yang sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? Berarti Who Who has been has studying been English for 5 days? studying English for For 5 5 days. alright. Who has been studying English for 5 days? Siapa yang sudah menunggumu selama 3 jam? Who has been waiting Who has for been you waiting for you for for 3 3 hours? hours? Alright. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus lagi, nanti kalau what juga sama. Coba, apa yang sudah kita pelajari selama 5 hari? Berarti, what? What have Gimana? What What have we? been studying English for 5 days? English-nya yang Studying. ditanyakan. Oh yeah. We've been For for 5 days? For 5 days. Iya, nggak apa-apa, itu oke. Iya ya, Miss ya, kan itu yang ditanyain ya. Iya kan English-nya ya, orang apa, ya kan? Kan what itu bisa menanyakan subjek ataupun objek tapi yang non-person gitu ya. Terus lagi coba, itu kalau what. Terus lagi kalau semisal kayak gini, di mana kita sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? Where? Where have we been studying English for 5 days? 5 days. Where have we been studying English for 5 days? Terus lagi, ada yaitu dengan siapa? Tuh, yuk. Dengan siapa kita sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? With whom? With whom We have have we been studying studying English English for 5 days? Alright, with whom have we been studying English? Days. Alright, kenapa sih kita udah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? Why? Why Why have we been studying English for 5 days? For 5 days. Right. Why have we been studying English for 5 days? Terus lagi, bagaimana kita sudah belajar bahasa Inggris selama 5 hari? How? How have we been studying How English for 5 days? been studying English for 5 days? Nah, that's right. Terus lagi nanti gini guys, untuk when kita nggak pakai when ya. Tapi apa Miss ganti dengan how long biasanya. Karena untuk nanyain selama 5 hari itu lebih cocok ke how long, kayak berapa lama gitu ya. Nah, contoh ya, berapa lama kita sudah belajar bahasa Inggris? Berarti how long How long have we How long have we been studying English? Alright, how long have we been studying English? Sudah, seperti itu aja. Kalau semisal kayak gini nih, pakai whose, which ya, coba. Ini agak beda ya, nggak bisa pakai yang ini. Contohnya sih kayak gini, bukunya siapa yang sudah kamu baca selama 3 jam? Nah, jadi gimana tuh? Whose, gimana? Whose book Whose book Book Have you have you read? have you been reading been reading? Read for 3 hours. Okay. Whose book have you been reading for 3 hours? Bukunya siapa sih yang sudah kamu baca selama 3 jam? Kayak gitu. Kalau mau pakai which bisa juga. Contoh kayak gini. Buku yang mana yang sudah kamu kamu baca aja. Kamu baca selama 5 menit. Nah, berarti gimana? Which Which book have you reading Have for you 3 minutes? read have you been reading
Eating for 5 minutes. For 5 minutes. Oke, alright. Seperti itu ya. Nanti teman-teman siapin aja contoh ya, masing-masing satu. Bikin satu kalimat aja. Nanti untuk telah selamanya ya. Atau sudah selama, sudah sejak boleh siapin satu. Nanti tinggal diganti-ganti. Untuk belum, apakah, bukankah, sama WH question. Besok sebelum kita latihan soal, besok kita latihan soal ya. Agendanya nih ya. Nah, sebelum latihan soal, nanti silahkan bikin contoh dulu yang mau, nanti langsung angkat tangan, ya. Seperti itu. Coba dari sini ada yang ditanyakan? Do you have any question, teman-teman? No, Miss. no miss. No? 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 Oke, no. Alhamdulillah. Apa kan ya? Gimana? Nggak, untuk yang listen yang kemarin-kemarin itu saya belum sempat ikut. Ini baru yang kedua. Yang sebelumnya bisa didapat di mana ya? Oh, ini? Di grup ada yang Udah ada rekam, di- Kak. Udah ada yang ini ya? Oh iya, sebelum pernah cek grup. Oh, ini. Iya, ini baru ikutan yang kedua kalinya, jadi belum terlalu ini. Ya. Iya. Nanti udah dikirim kok di grup. Yang Oke, dari oke, Mr. oke. Jess juga, kalau yang real time-nya kayak gini, berarti yang ininya, yang record kan ada yang record ya. Biasanya Iya. tuh Nevelita